जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। सुकून जिनकी बातों से मिलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ़ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों पर वफादार हों। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फ़ायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। अजीब लोग हैं, दिल तोड़ कर कहते हैं कि खुश रहा करो। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और ज़रा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। मैं कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूँ। लाइफ में कौन कौन आता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इम्पॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर मुझे तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसीलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। मैं किसी को समझ में आ जाऊं, अभी इतनी समझ किसी में नहीं है। महंगाई का दौर है जनाब, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखकर होते हैं। कुछ बातें बताने से नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहाँ पर नमक ज़रूर लगाती हैं जहाँ पहले से ही जख्म होता है। 2 हिस्सों में बट गए मेरे तमाम अरमान, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने निकले। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। ये 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, एक दोगला यार और दूसरा झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, पर कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना ज़रूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। ज़िंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें ज़िंदगी का सही मतलब बताएंगे। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफ़र थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा हो जाती हैं। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में 2 चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। ये यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती? लोग तो यहाँ पल में बिछड़ जाते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। तमाशा तो जिंदगी का हुआ है, मगर अफसोस सारे कलाकार अपने ही निकले। किसी को खोकर भी सिर्फ उसी को चाहते रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है।
یہ وہ دنیا ہے جہاں جھوٹ سے تو سب کو نفرت ہے، لیکن سچ کوئی نہیں بولتا۔ مت کرو نصیب سے اتنے گلے، جب رب راضی ہوگا تب آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ میں ہی کیوں ڈروں تجھے کھونے سے، تجھے کب فرق پڑے گا میرے نہ ہونے سے۔ ڈھونڈتے ہیں تمہیں لوگ دنیا میں، اور ہم نے تجھ میں ہی دنیا ڈھونڈ لی۔ سبق تو نے بہت دیے ہیں زندگی، اب انسان کو پہچاننے کا ہنر بھی دے دے۔ عشق وہی ہے جس میں کوئی خود کو ہی بھول جائے کسی اور کو یاد رکھنے کے لیے۔ کبھی بھی اپنی اونچائی پر گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ اوپر سے نیچے گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ باہر کتنا بھی بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو، انسان کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے۔ بولنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے کو بھی ترسیں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے وشواس پر پانی پھیرا ہے۔ جھوٹ کسی بھی رشتے کا انت کرنے میں اہم بھومکا نبھاتا ہے، کیونکہ سچ آج نہیں تو کل سامنے آ ہی جاتا ہے۔ زندگی جینے کے لیے ملی تھی اور لوگ اسے سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ کچھ مضبوط رشتے بڑی خاموشی سے بکھر جاتے ہیں۔ ضد ہے مجھے اب اس کے بغیر جینے کی، اب وہ شخص ملے بھی تو مجھے نہیں چاہیے۔ اس انسان کو کبھی بھی مت بھولنا جب ہر کوئی بہانے بنا رہا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ زندگی میں کبھی کبھی بہت کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے، رشتے بھی، سپنے بھی، اور کچھ اپنے بھی۔ تمہیں کھونے کا ڈر مجھے ہر لمحہ رہتا تھا، تیرا شکریہ تم جاتے ہوئے اس ڈر کو بھی ساتھ لے گئے۔ جو لوگ اپنی سوچ کو نینترت نہیں رکھ پاتے، ایک دن ان کی سوچ انہی کی ہی دشمن بن جاتی ہے۔ بات اسی سے کرو جو تم سے بات کرنا چاہے، یوں کسی کے پیچھے پڑ کر خود کو ذلیل کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کو کبھی اپنے وقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے صاحب، چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میز پر تصویر ہوگی اور کرسی خالی رہ جائے گی۔ ڈھونڈو تو سکون خود میں ہی ملے گا، دوسروں میں تو بس الجھنیں ہی ملتی ہے۔ تلوار کے زخم پھر بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن باتوں کے زخم ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جو لوگ سب کا ساتھ دیتے ہیں وہ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہنا ہی اچھا لگتا ہے۔ آج کل دل اداس ہے، مگر میں ہر کسی سے ہنس کر ملتا ہوں۔ سب نے ساتھ وہیں تک نبھایا جہاں تک ان کا مطلب تھا۔ مجھے بس اتنا بتا دو، کیا چاہتے ہو؟ سچ میں محبت ہے یا وقت بتانا چاہتے ہو؟ درد کسے کہتے ہیں یہ ان سے پوچھو جو کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور ہوا ہو۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ سکون اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے، اس لیے سستے لوگوں کے پیچھے اسے کبھی برباد مت کرنا۔ سچے ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر آپ کو اپنا وقت دیتے ہیں۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، اور جو خاموشی نہ سمجھ پائے وہ ہمدرد کیسا۔ اداس دلوں کو ہمدرد ملتے ہیں، ہم سفر نہیں۔ یہ جو میرے حالات ہیں یہ ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن تب تک کئی لوگ میری نظروں سے اتر جائیں گے۔ جس دن پیار میں انسان سے دھوکا کھا جاؤ گے، اس دن سے تمہیں بھی پیسوں سے پیار ہو جائے گا۔